আমাদের 3 তারিখে পশ্চিম দরবাজে যাবে। ওনার আপনার পরিবার লোক আছে, ওখানে তাকে থাকছে, ওনার তাকে দেখা করুন। সুচিত্রা ঘোষ পশ্চিম। पिता हुआ से आगे लाल जी, पिता हुआ से आगे लाल जी, आपकी भाभी आपको सूचना केंद्र के पास इंतजार कर रहे हैं। कृपा करके उनको मुलाकात तो सूचना केंद्र पर आ जाइए। आप उसके भाभी आपका इंतजार।